عندنا، حيت الزوجه السيده المطلقه هي عار على العائله ديالها وعلى المحيط ديالها والمجتمع ديالها. المراه المحترمه ولا الزوجه المحترمه هي الزوجه اللي كتبقى في البيت ديالها مهما كانت الظروف، مهما كانت الصعوبات، تعرض للضرب، تعرض للاهانه، تعرض للعنف كما بغاو يكون نفسي مادي او معنوي. هذه المساله جميع النساء كتجاوزها، النساء الزوجات المصونات المحترمات ما كتدويش عليها، ما كتناقش الموضوع. دونك خصها تقبل الواقع ديالها وتحاول تصلحو، حيت الا كان اشكال في العلاقه ديالها ولا في لوفوي ديالها فلان الديفو جاي منها هي ماشي من الزوج ديالها. المساله الاخرى اللي كتكون في الحياه الزوجيه واللي على الزوجه الصغيره انها تتعامل معها وتتعاطى معها هي ديزون لي ريسبونسابيلتي كونجوغال اللي كتكون هي نفسيا، لا ما نهضروا على الجسد ديالها، اللي كتكون باينه واللي في بعض الاحيان واخا ما كتكونش باينه. يعني البنت عندها 15 16 سنه وعندها جسم اللي هو يعني مكتمل في علمها، دونك ابارامون كنقول بانها جاهزه انها تزوج. الجانب النفسي، الجانب ان هذه البنت هذه راه مازال هذوك التصورات ما عندهاش اصلا كاع كيف تكون الحياه الزوجيه، ما كنطرحوش هذا السؤال وما كيكونش اش نقولوا اون بريباراسيون لهاد لا جون في. دايوغ اون بريباراسيون سا سو في با، داكشي كيجي مع لاج، كيجي مع ليكسبيريونس، دونك لا ماتوراسيون. فوالا دونك كنطالبوا من هذيك البنت انها في لا نيت دي نوس ديالها تكون يعني بعقلها، انها تتعاطى مع المسائل عادي، يعني كوم سا سفي او بيان كوم سا تدخل فيه. بون من بعد فاش كتكون الطفل ولا الطفله وهي مازال اصلا طفله في حد ذاتها، ما كيكونش عندنا اي اشكال كمجتمع من اننا نشوفوها كتحمل مسؤوليات ربما اللي هي نقول كتجاوز القدرات ديالها بسنوات ربما ضوئيه، وكنتسناو منها انها تربي وتكبر وتحمل مسؤوليتها كما ينبغي. دونك مالوغوزمون لسوء الحظ في لا ريجيون عندنا هذه المساله جاري بها العمل ومساله عاديه كما تزوجوا موالدنا وجداتنا وهما صغارات. يعني حتى انت خصك تزوجي وتمشي تبني حياتك، بو امبورت يعني شنو غادي يوقع لك. ليسونسيال هو انه ربما مسؤوليه وتزاحت على العائله ديالك. Pourquoi heureusement? Heureusement, علاش؟ حيت في لا ريجيون dernièrement مع لا نوفيل مدونه ولا مدونه الاسره فتحت واحد المجال، واحد العينه من البنات اللي كانوا يتزوجوا هما مجبرات انهم يطالبوا بالطلاق ديالهم، يكون طلاق اتفاقي ويجلسوا اطابل ونتناقشوا على المساله شنو بغيتي باش نتفارقوا، ولا يكون طلاق فوالا الشقاق. في لا ريجيون مؤخرا كاين واحد الكم هائل ديال هاد الفتيات دونك مالوغوزمون كي سون ديفورسي وهما مازالين شابات يعني صغيرات وخارجين التجارب اللي هي من تجارب داميه ودي بالافخ اللي هما لي بورت في العام ديالهم، ولكن كاينه واحد الرغبه في اعاده بناء ما تم تخريبه، اعاده بناء حياه تم سحقها بطرق متعدده، عوده الرغبه في عوده الدراسه، الرغبه في عوده للحياه وبناء ربما مستقبل بطريقه او باخرى. ولكن كيف شوكر هو انه كاين هذا الرغبه بانه ما يبقاش الموضوع ديال زواج القاصرات في المنطقه عندنا وصمه عار، ولكن اننا نحاولوا اننا نخليو هذا الاشكال هذا ربما ينور العقليه ديال الامهات من خلال التجارب الفاشله في هذا الزواج، من خلال العوده ديال البنات للحياه
الاجتماعيه والعمليه ومن خلال الدراسه بطبيعه الحال. كنظن بانه الحياه كتبين بانه ما كان يسير في الامس وكان عادي اليوم ما بقاش صالح لهذه لي جينيراسيون، وبطبيعه الحال ما بقاش مقبول. المستقبل كيتطلب انه نتعاملوا مع التجارب القديمه والتجارب اللي فاتت بحكمه، من خلال دراستها ومن خلال بحوث ميدانيه تقام سورتو في لا ريجيون عندنا، لان كاين فتيات اللي كيحاولوا انهم يخرجوا من هذاك لو تونيل وراه مازال كيتسناو يعني ايات تمد لهم باش انهم يعاودوا يبنيو يرمموا الحياه تاعهم والشخص ديالهم. دونك من خلال دونك التجربه ديالي ومن خلال ما مرات به كنقدم هنا واحد النداء اننا نشوفوا في هذيك لا ريجيون نخدموا مع ديك العينه ومع ديك الفئه من ضحايا زواج القاصرات اللي هما عندهم هذه الرغبه في انهم يعيدوا بناء الحياه ديالهم. اوغوزمون سي بور موا لحسن حظي انه ان سيغتان طون لقيت لا فامي ديالي اللي من خلال التجربه ديالي والمعاش ديالي خلال هذه 5 سنوات تفهمت وعرفت بانه مسائل تبدلات، ماشي بحكم ان التجربه ديال الوالده ديالي والوالد ديالي نجحوا في هذاك الزواج وجابوا الاطفال ديالهم وكبروهم، بانه هذيك المساله راه تنجح معايا وتنجح مع الاخت ديالي ومع القاصرات الاخرين. دونك العوده للدراسه كانت من بعد 5 سنين ديال الزواج، وتلاقي لي ما اتخاذ غير مشقه الانفس. ومن خلال هذيك العوده للدراسه يعني التكوين الاكاديمي قدرت انني من بعد البكالوريا الحره والدراسه في الكليه انني ناخذ زعما ان بوست ويكون عندي استقلاليه ماديه، وهذيك الاستقلاليه الماديه كتخلي النظره للنساء كتبدل شيئا ما كتبقاش العالة على الاسره ديالها، ولكن كتولي شخص منتج وتيخدم الاسره ديالو والمجتمع ديالو ككل، يعني سورتو في مجال اللي هو مازال حتى الان كنعتبره مجال نبيل اللي هو التعليم. ومن خلال التعاطي مع ديالي شخصيا ديال استاذات اخرين اللي دازوا نفس الاكسبيريونس نفس التجربه فاشله كيحاولوا انه يتعاطوا مع هاد التلميذات سورتو في لا ريجيون عندنا، انه كتلقى البنت كتقرا عندك العام اللي فات كتسول فيها كيقول لك تزوجات. دونك كتحاول ما امكن انه من خلال الدراسه انه يكون عندك حضور في هذا الجانب هذا، من خلال التوعيه، من خلال جوستومون لو فيت دابوردي لو سوجي معاهم، انك تحاول انك تبين لهم بانه كاين شي مسائل كي نفا با وكون دوا يعني يبونسي ولي زابوردي. كنحاولوا ايضا من خلال العمل في الدراسه الاكاديميه في الجامعه ان هذه المساله من خلال التكوين الادبي ديالي، حيت انا كنتدخل هنايا ماشي من منطلق دارسين اكاديميين لمجال السوسيولوجي، ولكن انا عندي تكوين ادبي. دونك في الادب عامه كنحاولوا اننا نجبدوا هاد لي سوجي هذا في الليتيراتور ماروكان من خلال الاعمال ديال الادباء، وكنحاولوا اننا نناقشوهم. دونك كنتمنى بانني ما نكونش طولت عليكم في المداخله ديالي. دونك هذه الشهاده هذه هي سي ان اوماج d'une certaine مريم شهبول qui avait la des femmes توفات اللي عاشت لو ميم باركور واللي حتى هي كان عندها لومبيسيون انها تخرج ان سيغتان طون من هذاك لو تونيل. Malheureusement pour elle c'était pas le cas, mais voilà, ça va être le cas pour disons les autres fillettes et les autres jeunes femmes. Et merci.
Merci Khadija, merci pour votre témoignage, merci pour votre courage. On avait envie de vous poser la question, mais comment vous en êtes sorti, mais vous l'avez effleuré, peut-être que d'autres questions viendront tout à l'heure. On a compris que vous êtes reconstruit et que peut-être la littérature vous aidera comme une thérapie pour sortir de tout ça. Pour Monsieur Mohamed Khan, je crois que vous avez compris, c'est l'expérience d'une jeune femme mineure qui a subi de la violence, d'être mariée, donc de subir la maternité, la sexualité à un âge où on a encore des rêves d'enfant. Vous connaissez les violences vous aussi, puisque vous êtes président, vous êtes juriste, vous êtes militant pakistanais de droit civique, et vous êtes président des survivantes des attaques à l'acide, dont ont été victimes certaines Pakistanaises. Donc, je vous passe la parole pour en témoigner. Donc, c'est pas mon histoire personnelle, c'est une femme qui s'appelle Nazira. En attendant, j'ai fait un peu de Google et j'ai trouvé très très facilement, c'est une histoire vraie, mais elle est connue aussi au même temps. Donc Nazira a 20 ans, elle se marie dans un contexte et environnement des paysans, des gens qui ont quelques terres, deux frères, la maman est encore à la maison, donc la belle-mère, et apparemment ils sont pauvres, mais pas trop pauvres, parce que vous verrez dans l'histoire, si vous avez le temps de lire un peu le contexte, qu'ils ont des préoccupations par rapport à la terre et tout ça. Donc, après quelques années, le mari de Nazira meurt, et pour pouvoir garder les terres dans leur famille, il décide de la marier à l'autre frère, donc le suivant, parce qu'elle a déjà deux filles, et ils ne veulent pas que les terres reviennent à quelqu'un d'autre, et puis le frère est là, donc pourquoi ne pas, et puis en plus c'est légitime. Donc, elle se marie, et après, donc il y a deux histoires qui se passent dans la famille. Ils ont une nièce, une autre fille dans la maison, d'un côté, et de l'autre côté, c'est Nazira, donc deux histoires parallèles. La nièce a une affaire avec quelqu'un qui vient de temps en temps à la maison, et il l'a rencontré. De l'autre côté, l'histoire de Nazira se passe, le mari lui dit, voilà, je me suis marié avec toi parce que la famille le voulait, mais je veux la permission pour me remarier, pour avoir une autre femme. Mais Nazira, si vous voyez l'histoire, elle est quelqu'un de très très forte, et elle s'oppose à ça, elle ne veut pas qu'il se marie. Donc elle aurait pu sortir et partir, mais comme il y a l'histoire des terres, donc ils ne sont pas très très pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus, et ils tiennent à leur patrimoine. Donc la famille s'est dit, donc la belle-mère, donc les fils et la mère font un plan. Ils se disent, on a la nièce qui a des problèmes, un-t-elle a osé venir chez nous, ou vient chez nous, vers chez nous, quelque chose de comme ça. Donc on va s'occuper, on va faire une pierre deux coups, on va brûler Nazira et impliquer le garçon de l'autre famille qui ose quelque part nous insulter et attaquer notre honneur. Donc, un jour, quand elle est en train de dormir avec ses filles, ils viennent avec un seau d'acide, ils l'attaquent, ils la brûlent. Mais de façon tellement brûlée qu'elle n'a plus elle est aveugle, elle n'avait plus de nez, la bouche a été complètement détruite, donc pendant un moment, on était obligé de lui donner à manger couché, parce qu'il ne pouvait pas manger. Donc, quelqu'un nous appelle, et j'envoie donc quelqu'un du terrain, un agent du terrain, pour qu'il aille la chercher. Et quand il doit voir dans leur famille, ils ne veulent pas la donner parce qu'ils l'ont mis dans un coin, et ils attendent qu'elle meure, que l'histoire soit finie.
et ils ont fait un procès contre l'autre famille. C'est un livre qui a autour de 400 pages, donc je ne vais pas tout raconter. Moi, je ne suis pas un très bon conteur. Je vais plutôt faire 3 pages. Donc, je vais voir moi-même la famille. Ils sont très loin. Multan, c'est à 8 heures de bus. Donc, c'est à peu près 1000 km en fait. Et on force un peu pour aller voir la patiente et on la transporte. C'était pas très facile, il fallait s'occuper du procès, il fallait s'occuper des filles, il fallait surtout pas les laisser repartir dans la famille. Donc, normalement, on garde les gens pendant 3, 4 jours, 5 jours, 10 jours, un mois au maximum, mais dans ce cas précis, on l'a gardé pendant plus de 2 ans. Donc, on lui a fait des interventions chirurgicales pour refaire un peu le nez, un peu les lèvres et la bouche pour qu'elle puisse manger. Vous pouvez éventuellement imaginer que les histoires sont tristes, ce que vous racontez c'est très triste aussi, mais c'est vrai qu'il y a encore, ça c'est, donc elle a plus d'yeux, elle est aveugle. Pendant qu'on s'occupait de Nazira, comme on a pas mal de contacts à Islamabad avec les Français, donc il y a une journaliste française qui est venue à Islamabad, et elle a négocié donc avec Nazira, elle a discuté avec elle, et elle a décidé de faire un livre. Donc toute cette histoire, en ce moment, pour faire court, elle a écrit un livre et Flammarion lui envoie très régulièrement de l'argent. Flammarion, je ne sais pas si on connaît en Europe, mais en France c'est très connu. Donc là, l'histoire finit, je ne peux pas dire qu'elle finit bien, mais je veux dire, elle aurait pu rester et handicapée et pauvre et tout et tout. Mais là, elle a quelques millions à la banque. On ne lui donne pas parce que sinon sa famille va lui prendre. Donc on lui donne quelque chose tous les mois. On lui a construit une maison et elle vit bien avec ses filles. Elle n'a pas voulu divorcer de cet homme qui avait fait tout ça à elle parce qu'elle disait que de toute façon elle n'aurait pas un autre, elle ne pourrait pas se remarier, et celui-là en restant avec elle quelque part serait dans une certaine mesure puni aussi. Il doit voir ce qu'il a fait et tout ça. Donc si un jour cette histoire vous intéresse, elle s'appelle Nazira et le livre s'appelle Brûler à l'acide. Et pendant quelques années, ça fait maintenant plus de 5 ans, c'était un livre qui était connu et il a été traduit en une dizaine de langues. Voilà. Merci. Merci. Voilà, la séance de témoignage est terminée. En principe, je devais donner la parole à M. Nadir, mais je ne sais pas où il est. Donc, je suppose qu'on va peut-être passer aux questions, si vous en avez, pour nos témoins.